Baskani Loksaha Chongmano Sitingi, Bodani Bukati, Lukutum Panda, Nok Awemung, Kok Pirmung, Changi Rizaka, or Kok Pirmungo, Bushkango Hinja, Boramgram Emile, Vishajit Koloi. Baskani Loksaha Chongmano Kitingi, BJP, IPFT, Tipramotha, Katalaye, Grunsa Klaye, Shamuntang Lemini, Kokta Lemini, Muzagitongo, Obanamang Pili, Nuzaka, Tipramotha, BJP, IPFT, Katalaye, Kokta Lemung Panda Sonsaka, Belbari Puntia, Govindo Holnogo, Akogla Panda, Eba Koksa Tanivo, Manjaka, Emile. Bishojit Koloi Manjaka TDC Hapangni MDC Konej Debroma Manjaka BJP ni District General Secretary Rajesh Debroma Khobe DWF ni Adongjok Shindokoina Jomatia Kongna Thaniwo MLA Bishojit Koloi Shaka Shakang Triprawo Tipramotha Tei BJP Thalai Bishingtei BJP ni Engai Batainai Boromgram Biplop Kumar Devno Gubang Budbai Guplai Khani Nahar Mungtuino O Kotalai Panda Moteb Shaka Deliwo Ekodunka O Ekodno Dati implement Khani Nahar Mungtuino Tipramotha Hangtung BJP Hangtung IPFT Hangtung Jotono Tajolazak Ashok Shimian Joton Select Kotor Shaklai Saklaya April Tani Buskang Star Salmariwo Record Mass Gathering Klajangai Kumulungo Abo BJP Tipramotha IPFT Kathamuni Bishintei Hanishaka MLA Bishojit Koloi Hambai sini media rokno ini sini Belbari Govindo Hall obo o jago sing han kaisa jutho Koksa Lemung Panda oro phaisok paikha sini BJP ni District Secretary tai sini amsaini no Honorable MDC Boromon Ganesh tai sini Borimothani Vice Chairman tai sini Mondol ni tongo President Secretary tai Tipramothani Block Committee ni tongo President Secretary ro YTF jotono milai sing tini o panda khaleka tai tini jeng actually tini agenda kaisa no tini o 12 ta korjolabo duita sub division tongo kaisa jiranya sub division kaisa tini jomboja sub division miya angke jeng jomboja sub division ni 17 ta bisinati jeng khaija tini khe jeng o Belbari amsaini je tin 12 ta bisi tongo amno tui jotho jeng BJP IPFT Tipramotha milewino tini bas kangni je nirbachon 2024 ni Loksabha election অবশ্যই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে ইয়াগুলো যে থানায় 2 তারিখ মার্চ যে বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরামথা জায়গা এলায়েন্স খামানি ইয়াগুলো जों যতনো পূর্ব আসন বাই পশ্চিম আসন কাইসা চিনি পশ্চিম আসনকে চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বরমনাং বিপ্লব কুমার দেবজি বদিনি ফাইনা তমানি সপাইলিয়া বনজों বিপুল বদ খাই কাপলাই খে রহনান বাগিনো তিনি অ যে আসক লাইমানি যে কক্সা লাইম পান্ডানি মেন এজেন্ডা আর তা কাইসা চিনি পূর্ব আসন চিনি মহারাজ দেববর্মা চিনি বুবাগ্রানি বাই এবং স্বয়ং যে রাজবংশনি যে থুই যে 186 নাম্বারনি বসা নিমানস বর্ণ বংশ পরম্পরা চিনি হানিনো বিনি বুথুই जों মহাই তিনি কপাল কাহাম হাইনি হাই जों কিফিলে মানফিকানি जों वानसुगै नायमानो आन बगे दुइटा जे केन्द्रनो गोबां बहुत टाका जति मार्जिन गोबां बायखे जितिनान बगिनो इनि जागा जत जागानो तिनि चिन जथ एकटा कमिटी बा मीटिंग चलिलाई दङ आर चिनि अ टाकर जलावबो जों अमनो चेष्टा खाले दङ हाईएस्ट मार्जिन बायखे जों बिप्लब कुमार देबजी न जों गोबां बुरे पास खाइरहनाय अबन चिनि तारिखे एवं बसकानि दिनो जों अ जे एलायन्स हाइके चिनि जे एकर्ड न चिनि जे दिल्लीओ जे जों एकर्ड खाइगमनि दाकी इम्प्लिमेंट खाइनेन बगिनो जों जतन साइट अलगजा ताम बीजेपी जमजाति हंतु ताम आईपीएफटी हंतु ताम तिप्रामथा हंतु कारण कासे एक जे खबो तिप्रासे एक अब चिन बुबागन थ्रुतिंका एवं जों बस कान दिनो नासिगिनो जों बस कान दिनो आगो थांनि जों दिनो कक्सा बे पांडव जों कक्सा बे अम्ब थाय खाइजाका म का बेलबारिनि जे गोविंद हल ओ गोविंद हल न दिनो पांडा सांसो जगिनो आचिन तकसे कयमुं दङो बा साख्लायमुं दङो जों दिनो म कक्सा लेखा जे बस कान 8 तारिखो अचिनी खुमुलंगनो कासे मेगा हेकाय गैदरिंग होननाय जे गैदरिंग चिं तिपरा जुनि इतिहास जों क्रिएट खायनाय हिनिनो अ जागा जों किसा कन्स्टिट्यूशन साइलेका अ बस गानो बहायनो सुदु ईस्ट नि जारा जों सुरुप जन तिब्रा सारक सिमी वेस्ट नि जत मिलिवइनो अ खुमुलंगो खुमबया गादिमिओ खायजाकना आबो फादर टेब इनफरमेशन रक मानाय चिं बुबाग्रा बा जॉइन कायसा बरक प्रेस मीट खायनानि को जों अमो दिनि एडभान्स कक्सा